उत्तर आसनसोल थाना क्षेत्र के बेलडांगा इलाके में एक बंद कमरे में एक युवक के शव को लेकर तनाव व्याप्त हो गया। मुकुल महतो नाम का युवक बीती शाम लापता था, लेकिन सोमवार के सुबह उसका शव इलाके में एक टाली वाले घर के अंदर लटका मिला। देखा गया है कि मृतक के पैर जमीन को छू रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक युवक टोटो चालक था। पिछले कुछ समय से इलाके के कुछ नशा करने वालों के संपर्क में था। कुछ दिन पहले वे नशा करने वालों के साथ चोरी के एक मामले में पकड़ा गया था। खबर है कि मुकुल का तभी से ड्रग का इस्तेमाल करने वालों से उसका विवाद चल रहा था। उसके बाद ऐसा हुआ। आसनसोल उत्तर थाने की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आज माकपा की तरफ से रानीगंज के मारवाड़ी अस्पताल के सामने विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। माकपा नेताओं का आरोप है कि कल आसनसोल नगर निगम चुनाव के दौरान रानीगंज में टीएमसी की तरफ से व्यापक धांधली की गई। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी टीएमसी के इस धांधली में सहयोग करने का आरोप लगाया। माकपा नेताओं का कहना है कि पिछले 2 और 11 तारीख को माकपा की तरफ से पुलिस प्रशासन को ये सूचित किया गया था कि उनको आशंका है कि चुनाव के दिन टीएमसी की तरफ से गुंडागर्दी की जाएगी। उन्होंने इस बात की भी आशंका जताई थी कि टीएमसी बाहर से गुंडे को लाकर मतदाताओं को डराने धमकाने का काम करेगी। मतदान के दिन देखा गया कि उनकी आशंका सही साबित हुई और टीएमसी द्वारा ऐसा ही कुछ किया गया। माकपा नेताओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी ने माकपा के पोलिंग एजेंटों को कई बूथों से बाहर निकाल दिया। यहां तक कि 34 नंबर वार्ड के माकपा प्रत्याशी संजय परमानिक की हत्या करने की मंशा से उन पर हमले भी किए गए। इन नेताओं का आरोप था कि ये सब कुछ पुलिस के सामने हुआ, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। प्रदर्शनकारी माकपा नेताओं का कहना था कि अगर संजय परमानिक पर हमला करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो माकपा की तरफ से और बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर पूर्व विधायक रुनुदास, सुप्रियो राय, हेमंत प्रभाकर, दिवेंदु मुखर्जी, सरस्वती मित्रा, नारायण बौरी, मनोजित बोस आदि मौजूद थे। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অবরোধ করেছে। গতকাল যেভাবে গোটা কর্পোরেশন এলাকা জুড়ে ভোট লুট হয়েছে এবং রানীগঞ্জে যেভাবে ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে তার প্রতিবাদে আজকে আমরা এখানে বিক্ষোভ দেখাচ্ছি এবং এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তা অবরোধ করেছে। আমরা প্রশাসনকে গত 2 তারিখে জানিয়েছিলাম যে ভোট লুট হতে পারে, বহিরাগতদের আটকানোর ব্যবস্থা করতে হবে, হোটেল লজ ইত্যাদিতে নাকা চেকিং করতে হবে, কয়লা মাফিয়া সহ সমাজ বিরোধীদের গ্রেপ্তার করতে হবে, কিন্তু প্রশাসন কোনো কিছু করেনি। এবং গত 11 তারিখেও আমরা পুনরায় ডেপুটেশন দিয়েছিলাম, থানার আধিকারিকদের আমরা বলেছিলাম, কিন্তু পুলিশ প্রশাসন এবং নির্বাচন কমিশন কোনো কিছু করেনি, যার জন্যে মানুষ অবাধে ভোট দিতে পারেনি। ভোটে হচ্ছে যে অবাধে লুট হয়েছে এবং লুটের ব্যবস্থা নির্বাচন কমিশন সহ আমাদের এখানকার পুলিশ করেছে এবং বিভিন্ন জায়গায় আমাদের পোলিং এজেন্টদেরকে তুলে দেওয়া হয়েছে, আমাদের কর্মীদের উপরে আক্রমণ করা হয়েছে। এমনকি আমাদের সঞ্জয় প্রামাণিক 34 নম্বর ওয়ার্ডের সিপিআইএম প্রার্থী, তাকে আক্রমণ করে মেরে হচ্ছে খুন করার উদ্দেশ্যে ফেলে রেখে দেওয়া হয়েছিল। আমরা এই সমস্ত ঘটনার প্রতিবাদে আমরা এখানে বিক্ষোভে সামিল হয়েছি। আমরা চাই যে সঞ্জয় প্রামাণিককে যারা আক্রমণ করেছে তাদেরকে যাতে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সারা আমাদের কর্পোরেশন এলাকায় 318টা বুথে যাতে আবার হচ্ছে পুনর্নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়, সেই দাবিতে আমরা হচ্ছে যে এখানে বিক্ষোভ করছি। তখন আবার হচ্ছে আন্দোলন হবে। মানুষের ভোটাধিকারকে প্রয়োগ করতে দিতে হবে। যদি ওরা মনে করে পশ্চিমবাংলায় উন্নয়ন হয়েছে, ওরা যদি কাজ করেছে, তাহলে মানুষকে এত ভয় কেন? মানুষকে কেন ভোট দিতে দেওয়া হলো না? মানুষ তার পছন্দ অনুযায়ী ভোট দিত, পছন্দের প্রার্থীকে নির্বাচিত করত, তাতে ওরা জিতত, অন্য কোনো প্রার্থীরা জিতত, আমাদের প্রার্থীরা জিতত, আমাদের কোনো অসুবিধা ছিল না। কিন্তু ভোটাধিকারকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এমনকি তৃণমূলের পরিবারের অনেকেও হচ্ছে যে ভোট দিতে পারেনি, আর মরা মানুষও কিন্তু ভোট দিয়েছে। এটা হচ্ছে গোটা ঘটনা ঘটেছে এবং নির্বাচন ইত্যাদিরা ছিল। আমরা বারে বারে বলার পরে তারা কোনো ব্যবস্থা নেয়নি এবং এই ঘটনা ঘটানোর ক্ষেত্রে তাদের একটা প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল।
शिल्पांचल बचाओ मंच की तरफ से आज आसनसोल अदालत के बार एसोसिएशन भवन में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहां बीरभूम के देवचा पचामी में आरोपी बनाने का पुरजोर विरोध किया गया। इस संदर्भ में इस संगठन के एग्जीक्यूटिव मेंबर गौतम घटक ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से देवचा पचामी में कोयला उत्खनन के लिए आरोपी बनाने की योजना है। उन्होंने कहा कि इस इलाके में कोयला निकालने को लेकर केंद्र सरकार भी इच्छुक नहीं है। कोल इंडिया ने कहा कि यहां से कोयला निकालना फायदा का सौदा नहीं है। उन्होंने इस कोल ब्लॉक को राज्य सरकार को दे दिया है। अब राज्य सरकार वहां पर एक ओसीपी बनाकर कोयला खनन करना चाहती है। उन्होंने कहा कि किसी कारणवश वहां रहने वाले आदिवासियों को वहां से हटाने की परियोजना बनाई जा रही है। गौतम घटक ने कहा कि ये आदिवासी वहां से हटना नहीं चाहते। उन्हें जवाबदेह या पूर्ण विश्वास की कोई लालसा नहीं है। वे अपने जल जंगल जमीन के हक को नहीं छोड़ना चाहते। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में आरोपी बनाने को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पर्यावरण पर काफी बुरा असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर वहां से कोयला निकालना ही नहीं है तो पीट माइनिंग की जाए जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। उन्होंने कहा कि देवचा पचामी में राज्य सरकार जिस तरह से ओसीपी बनाना चाहती है उससे कोई फायदा तो होगा नहीं, उल्टा वहां रहने वाले लोगों को विश्वासघात किया जाएगा और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचेगा। কয়লাঞ্চল বাঁচানো হচ্ছে, এটা আমাদের জেলার কেন রাজ্যের একটা সংগঠন। যে সংগঠনটা আমরা মূলত ওসিপির বিরুদ্ধে এবং ধস গ্যাস আগুন থেকে এই শিল্পাঞ্চলকে রক্ষা করার জন্য এই সংগঠনটা গড়ে উঠেছে। একটা হচ্ছে ওসিপির বিরুদ্ধে, আর একটা ধস গ্যাস আগুন, এই দুটো। ওসিপি করলে পরে আমাদের এই শিল্পাঞ্চল ওসিপি করে প্রায় ধ্বংসের মুখেই চলে গেছে। গ্রাম শহর সব জায়গাকে এই ওসিপি করার ফলে চাষের জমির ক্ষতি হয়েছে, গ্রাম থেকে মানুষ উচ্ছেদ হয়েছে, এনভায়রনমেন্টের ক্ষতি হয়েছে। এবং এছাড়া আমাদের এই যে কোলফিল্ড অঞ্চল, এটা ওসিপি করার ফলে যে শস্য শ্যামলা ছিল, যে চাষের জমি ছিল, যে গাছপালা ছিল, যে জঙ্গল ছিল, যে জলাশয় ছিল, সব ধ্বংস হয়ে গেছে। এবং আমরা লক্ষ্য করেছি যে বীরভূম জেলার দেউচা পাচানি এলাকাতেও বিরাট একটা অঞ্চলে ওসিপি করে এবং ওসিপির মাধ্যমে কয়লা তোলার যে প্ল্যানিং সেটা আমাদের রাজ্য সরকার থেকে নিয়েছে এবং নেওয়ার ফলে সেই অঞ্চলের মানুষ একটা আন্দোলন করছে। যে আন্দোলনটা আমরাও করছি সে একই আন্দোলন, যে আমার গ্রামকে রক্ষা করতে হবে, আমাদের জল জঙ্গল জমি সব রক্ষা করতে হবে, শস্য শ্যামল আমাদের যে গ্রামাঞ্চলকে রক্ষা করতে হবে। এই জন্য সেই অঞ্চলের যে মানুষ, বিশেষ করে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ, সে মানুষ কিন্তু আন্দোলনে নেমে গেছে এবং তারা বলছে যে আমরা গ্রাম ছাড়ব না। আদিবাসী মানুষরা বলছে আমরা জল জঙ্গল গ্রাম আমাদের বাসস্থান আমরা কেউ ছাড়ব না এবং আমরা এই বিরোধিতা করছি, আমরা মাইনিংয়ের বিরোধিতা করছি। এবং আমরাও যেটা মনে করি কয়লাঞ্চল বাঁচাও মঞ্চ, যে আমাদের ভারত সরকার কিংবা সিআই কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড তারা এই মাইনিংটা করেনি। তার কারণটা হচ্ছে এই মাইনিংটা করতে গেলে তার যে প্রোডাকশন কস্ট, তা এত হাই প্রোডাকশন কস্ট হবে, যার ফলে এটাতে কোনো লাভ আসবে না, লোকসানে চলবে। কারা কারা আজকে আপনারা সঙ্গে আছেন? আমাদের যে কয়লাঞ্চল বাঁচাও মঞ্চ, এতে এই শিল্পাঞ্চলের সমস্ত সংগঠনগুলি যুক্ত আছে, যারা বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন আছে, ডেমোক্রেটিক অর্গানাইজেশন আছে, এপিডিআর আছে, ঠিক আছে, অন্যান্য যেসব সংগঠন আছে, এই শিল্পাঞ্চলের সবাই এর সঙ্গে যুক্ত আছে। আপনার পরিচয়? গৌতম ঘটক, আমি এই সংগঠনেরই একজন এক্সিকিউটিভ, ঠিক আছে। আজকে আমাদের যে কনভেনশন কয়লাঞ্চল বাঁচাও মঞ্চ, এটা একটা অরাজনৈতিক সংগঠন। এটা মোটামুটিভাবে আমরা যে এটা দিদি বন্ধ করে দিয়েছে, কয়লাঞ্চল বাঁচাও মঞ্চ
আমি কয়লাঞ্চল বাঁচাও মঞ্চের আমি গৌতম ঘটক, আমি তার এক্সিকিউটিভ মেম্বার। আমরা আজকে যে আসানসোলে কনভেনশনটা করছি সেটা হচ্ছে মূলত দেউচা পাচারি সেই এলাকাতে ওপেন কাস্ট মাইনিং খুঁড়ে, মানে গভর্নমেন্ট একটা পরিকল্পনা নিয়েছে ওপেন কাস্ট মাইনিং করা, এবং সেখান থেকে 21,000 মানুষকে উচ্ছেদ করে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া, অন্য কোনো জায়গাতে নিয়ে যাওয়ার একটা প্ল্যানিং গভর্নমেন্ট করেছে, এবং সেখানকার মানুষরা লড়াই শুরু করেছে। আমরা এই শিল্পাঞ্চলের মানুষ, আমরা জানি যে ওপেন কাস্ট মাইনিং খুললে পরে এই শিল্পাঞ্চলের কী ক্ষতি হয় এবং কী হয়েছে। অতীতে আমরা দেখেছি যে ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেড এখানে যেসব ওপেন কাস্ট মাইনিং করেছে, সে মাইনিংগুলোকে তারা বড় বড় পাহাড় তৈরি করে দিয়েছে, গ্রাম থেকে গ্রামগুলোকে উচ্ছেদ হয়েছে প্রচুর মানুষ, তারা এখনও রেগুলেশন পায়নি, জল জঙ্গলের ক্ষতি হয়েছে এবং সমস্ত রকম এনভায়রনমেন্টের ক্ষতি হয়েছে, এনভায়রনমেন্টের ড্যামেজ হয়েছে। এখানকার যেমন ধরুন গিয়ে বাতাসেরও ক্ষতি হয়েছে, এখানকার মানুষের জীবনের অনেক ক্ষতি হয়েছে, নিউমোকোনাইসিস রোগ হয়েছে, বিভিন্ন রকমভাবে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এবং মাইনিং করার যে নিয়ম, সেই নিয়ম অনুসারে ভরাটি করার যে প্রস্তুতি সেটা ইসিএল করে, এবং না করার ফলে আজকে গোটা অঞ্চলে বড় বড় মাটির পাহাড় তৈরি হয়ে গেছে, জল পাওয়া যাচ্ছে না, জলের সংকট তৈরি হয়ে গেছে। আজকে দেউচা পাচারিতে যদি মাইনিং হয় তাহলে দেউচার পাচারির মানুষ তো উচ্ছেদ হবেই, এবং সেই অঞ্চলেও কিন্তু আমাদের মতো আজকে অবস্থার মধ্যে তাদের পড়তে হবে। আমরা দেউচা পাচারির যে আন্দোলন তার সমর্থনে আছি। আমরা সেখানে চাই না যে ওপেন কাস্ট মাইনিং ঘুরুক, সেখানকার মানুষ উচ্ছেদ হোক। ওখানকার যারা বেশিরভাগ মানুষ হচ্ছে শিডিউল কাস্ট এবং শিডিউল ট্রাইবস, এবং শিডিউল ট্রাইবসদের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করেছিলাম, তাদের কাছে গেছিলাম, তারা পরিষ্কার বলছে আমরা এখানকে ছেড়ে যেতে চাই না। আমরা আমাদের যদি অন্য কোথাও নিয়েও যায়, সেখানে যদি আমাদের দোতলা তিনতলা ঘরও দেয়, আমরা চাই। रानीगंज के मशहूर मजार शरीफ हुजूर गौसे बंगाला के उरूस मुबारक की आज से शुरुआत हो गई। हुजूर गौसे बंगाला का गुस्ल हुआ, इसके साथ ही आज से बाबा के उरूस की शुरुआत हो गई। आज बाबा के मुरीद अपने हाथों से गगरे में पानी भरकर उनका गुस्ल कराएंगे। इस पवित्र जल को लेने के लिए भारी मात्रा में बाबा के मुरीद मजार शरीफ में जुटे, जिनमें सभी धर्मों के लोग शामिल थे। कोरोना काल को देखते हुए बाबा के मुरीदों में से हर एक ने चेहरे पर मास्क पहन रखा था। इस संदर्भ में स्थानीय एक हाफिज साहब ने बताया कि 17 की रात और 18 के सुबह संदल शरीफ किया जाएगा। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। सैयदना सरकार मीर फजल हक बाबा शमसुद्दीन इंदरावी अली रहमत व रिज़वान का गुस्ल शरीफ के मौके पर तमाम आशिकाने हुज़ूर गौसे बंगाला का हुजूम लगा हुआ है, और तमाम हाज़रीन का आज से यानी सरकार गौसे बंगाला का उर्स के मुबारक के मौके पर आज के तकरीबात शुरू हो चुका है। और हाज़रीन जो है अपने अपने आशिकाने इसका सबूत देते हुए बंगाल के सरजमीन रानीगंज में यानी आज से लोगों का आना जाना लगा हुआ है। और 17 के भोर 17 के रात 18 के भोर में सरकार गौसे बंगाला अली रहमत रिज़वान का संदल शरीफ भी है, उसमें भी बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से जो है आकर सरकार गौसे बंगाला के फैज़याब से मालामाल होते हैं और संदल शरीफ में शिरकत भी करते हैं। अपने तमाम मुरादों को पाकर जो है अपने अपने घरों पर लौटते हैं। यानी बंगाल के गौस सरकार गौसे बंगाला का फैज़ान जारी व सारी है तमाम हाज़रीन के ऊपर, और लोगों का आना जाना हुजूम लगा हुआ है। मैं तमाम आशिकाने गौसे बंगाला से जो है अपील करता हूँ कि जिस तरह हर साल सरकार गौसे बंगाला का उसके तकरीब के मौके पर लोग जो है अपने अपने इश्क का सबूत देते हैं, आप लोग इसी तरह सरकार गौसे बंगाला से सच्ची मोहब्बत करें और औलिया इकराम के फैज़ व बरक़ात से माला माल हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। आपका नाम? हमारा नाम हाफिज़ मुबारक हुसैन रज़वी, मोहल्ला राजाबान, रानीगंज से मैं हूँ, और मैं यही पैगाम देना में जीना है। तो
आज आसनसोल के जिला पुस्तकालय में सीपीआई आईएमएल लिबरेशन फ्रंट की तरफ से आसनसोल शिल्पांचल लोकल कमेटी का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर संगठन के पदाधिकारी सोमांत चटर्जी ने केंद्र और राज्य सरकार की जमकर मुरम्मत किए। उन्होंने कहा कि कल आसनसोल सहित 4 नगर निगमों में जिस तरह से चुनाव के नाम पर मजाक हुआ, उसे साफ जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ये बात समझ में आ गई है कि अब जनता टीएमसी पर भरोसा नहीं करती। यही वजह है कि कल के चुनाव के दौरान विशेषकर विधाननगर और आसनसोल में टीएमसी ने गुंडों के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से मतदान हुआ वह शर्मनाक है, जिस तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से मतदान हुआ वह शर्मनाक है। वहीं उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को भी जमकर मजम्मत किए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण आज देश का हर इंसान हाहाकार कर रहा है। देश में त्राही त्राही मची हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज देश की आर्थिक कमर टूट चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ पूंजीपतियों का स्वार्थ देखती है, उसे किसानों सहित आम जनता की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। इस मौके पर उज्जवल राय, कल्याण भट्टाचार्य, एस कुमार, संज्ञा दास, रविंद्रनाथ बनर्जी, बीएन दास, दिलीप बनर्जी, रुई सरकार आदि उपस्थित थे। লক্ষ্মী ভান্ডার দিয়ে শান্ত করে দিচ্ছেন, কিন্তু আমার রেশন কার্ডটা বাদ দিয়ে দিলেন। টাকাটা কোথা থেকে আসছে? বাজেটে কি অ্যালটমেন্ট হয়েছে? কোনো সরকার কোনো টাকা যদি দিতে চায় তাহলে বাজেটে অ্যালটমেন্ট করতে হবে। বাজেটে কোনো অ্যালটমেন্ট নেই, লক্ষ্মী ভান্ডারের টাকা বলুন বা যে কোনো টাকা বলুন, কিন্তু সরকার টাকা কোথা থেকে টাকা দিচ্ছেন? তাহলে রেশন যে ভর্তুকি আছে সেটা কাটালমেন্ট করছেন, বিভিন্ন ধরনের যে কাটালমেন্টগুলো আছে কাটালমেন্ট করে এই টাকাটা দিচ্ছেন। কতদিন চালাতে পারবেন জানি না। কেন্দ্র সরকার যেরকম করছে 28% ভর্তুকি কমিয়ে দিয়েছে, খাদ্য সাবসিডি যেটা বলে সাবসিডিটা কমিয়ে দিয়েছে। ফলে এইটাকে নিয়ে আমার মনে হচ্ছে লাগাতার অধ্যয়নের দিকে যেতে হবে। আমরা কি বলছি, আজকের দিনে মতদর্শকভাবে দৃঢ়, রাজনীতিভাবে সচ্ছল এবং গণ আন্দোলন মানে লোকজন যদি না থাকে তাহলে আর কি সংগঠন করতে পারবে না। তাহলে এই কাজটাকে আপনাদেরকে হাতে নিতে হবে। লোকাল সম্মেলন যদি আপনারা করছেন, এই লোকাল সম্মেলনের মধ্যে এটা আপনাদেরকে ছেড়ে নিতে, এই কাজগুলো আমাদের হাতে নিতে হবে। रानीगंज के 34 नंबर वार्ड के माकपा प्रत्याशी संजय परमानिक पर हुए हमले के विरोध में सीटू द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 60 पर पथावरोध किया गया। माकपा के तरफ से इस घटना के पीछे टीएमसी का हाथ होने का आरोप लगाया गया। इस संदर्भ में जो हमने रानीगंज टाउन टीएमसी अध्यक्ष रुपेश यादव से बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और इस तरह के किसी घटना में टीएमसी का कोई कार्यकर्ता संलिप्त नहीं है। उन्होंने माकपा द्वारा लगाए गए आरोपों को निर्धार और झूठा बताया। उन्होंने कहा कि माकपा के साथ कोई समर्थन नहीं है, इसी वजह से वे इस तरह के निराधार आरोप लगा रही है। इसके साथ ही रुपेश यादव ने माकपा पर और भी कई कड़े प्रहार किए। आइए रुपेश यादव की ही जुबानी सुनते हैं, उन्होंने क्या कहा। संजय प्रमाणिक संगे कोनो हादसाई হয়নি, সেটা সিপিএম আর বিজেপি ক্রিয়েট করা একটা ঘটনা। আর ওনারা যেভাবে রাস্তা অবরোধ করেছেন, এই রকম শান্তিপূর্ণভাবে ভোট রানীগঞ্জ কোনো দিন দেখেনি। যেই রকমভাবে এইবার ভোটটা হয়েছে, এর আগে কখনো হয়নি এই রকমভাবে শান্তিপূর্ণ ভোট। আমরা দেখেছি যারা আজকে রোড অবরোধ করেছে তাদের আমলে কী ধরনের হয়েছে, আমরাও দেখেছি, মিডিয়া বন্ধুরাও দেখেছে কিভাবে সন্ত্রাস করে এরা ভোট করত। আজকে যদি শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে সেটা এনাদের ভালো লাগছে না। রানীগঞ্জের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে মতদান করেছেন। এইখান থেকে 11টার মধ্যে 11টা প্রার্থী জয় হবে তৃণমূল কংগ্রেসের, প্রত্যেকটা সিট তৃণমূল কংগ্রেস জিতবে। সেটা ওনাদের আর সহ্য হচ্ছে না, তার তো কিছু করার নেই। শুধুমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসকে বদনাম করার জন্যে রাস্তায় বসেছেন, কিন্তু রাস্তা বসাটা ওনাদের সাধারণ মানুষকে আরও একবার হয়রান করা হচ্ছে। তাই সিপিএম আর বিজেপি যে জোট বেঁধেছে মানুষকে হয়রান করা, একটা দাঙ্গা করে একটা রাস্তা অবরোধ করে,
এই রানীগঞ্জ শহরের মানুষ মেনে নিতে পারবে না। वो लोगों का दावी है कि साथ साथ में टीएमसी वालों ने बूथ कैप्चर भी किया। এটা ওনারা সবসময় অভ্যস্ত, এবারে পারেননি ওনারা করতে, সেই জন্য এই কথাগুলো বলছি। तो क्या लगता है रानीगंज में सब वार्ड में शांतिपूर्ण से वोट? একদম আমি বললাম 11টাতে 11টায় শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে। এই আমি তো বললাম এই ধরনের শান্তিপূর্ণ ভোট রানীগঞ্জের মানুষ কোনো দিন দেখেনি। এর আগে যতবার সিপিএমের আমলে ভোট হয়েছে মানুষ, রানীগঞ্জের মানুষ উপলব্ধি করেছে, আজকে এই ভোটটাও উপলব্ধি করবে। রানীগঞ্জের মানুষ বিচার করবে কি কী ধরনের ভোট হয়েছে। আমরা তো বলছি কি সে এই ধরনের ভোট, এই রকম শান্তিপূর্ণ ভোট রানীগঞ্জের মানুষ আগে কখনো দেখেনি।